It's the longest night of the year. The days are getting shorter, the nights are getting longer, and I can already feel the snow. The holidays are getting closer, and we're all 1 year older than the last. The time goes by so fast. 今天是在北海道的第5天，是在札幌的最后一天。我们等一下要去咖啡厅吃早餐，然后就要前往下一个城市。是有怎么感觉很像？We just turned 23. It was the world versus you and me. We were both head over heels. Yeah, you remember how that feels. We thought we would win somehow. We're laughing at that now. It all fell apart. It felt like you were holding my hurting heart. 这里有很多雪人呀， That was the beginning of the 超可爱的，还有一个像水稻的。 different. Oh, that 这边一整条也都是鸭子哎， you know we 太可爱了吧！ long way. 超多的。 So we could look back and smile someday. And I could say I'm sorry. ご援助願います。这个是我们今天的房间，从大门进来，第一个门是厕所，这边是马桶，然后浴室。出来之后，这边就有一些茶杯、咖啡机跟冰箱，这里是可以放行李的。之后这边就是小客厅，还有迎宾礼、红罗生。这个地方可以看景。我里面是黄色的。哎，它长得很可爱。哇！这可以
餐好吗？穿和服要去吃晚餐。这个铁板牛是等一下自己煎。梅子饭炒它饭哦，这么长。它跟这个是气味。啊，等下听到过。它那个3等气都有。 吃饱饭回来，他会帮我们铺好床。4张床。现在是第6天的早上，我们昨天吃完晚餐之后，晚上10点去泡汤，到11点回来，然后就睡觉，睡到现在要去吃早餐。 妖怪的那个物质。 'Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around and stay. Can't wait for the long day. 'Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around and stay. Can't wait for the long day. 연기가 많이 나오네. 现在要去熊牧场。等一下要搭缆车。 开始下了，人马来这来，哎，我冲不上位。你对，哪一集举手了？对啊，只有那一只在吃。这个是熊的饲料。好，我们再去1号吗？要来喂熊。这边第2牧场是女生，第1牧场是男生。举手了，分球。他好会接哦。啊，他举手了。哦，他们这里有要弹琴。来观熊走。哇，熊在这里，抱它，放进去，然后嘞，哦，它就在这边吃的。它在这边不走，我想说为什么会留在这里？它们2只在打架。这干嘛？But the second he got on stage, started singing that same old tune he was singing. 看运气如何？感觉哦啊！
第二次加一次台币20块。拜托，第3次了，第3次了。现在换加另一种。哎，小心腿就很痛。有吗？哦。これ。はい、ごめんね。我们来干巴的。ありがとう。现在要叫他们去起点。的鸭子跟我们一样都会走反边，它回到起点了。确定是那好丑，真的我也觉得超丑。好了，那才有大头贴饼。买这个回家，帮他穿衣服，而且他脚底还有我的生日。是拉面，怎么可能？炸鸡跟薯条还有地瓜。这个好好吃哦。那屁股太大了。Written in the sand, I didn't know that they would wash away so fast, and that note I left in your bed. You don't have to lie to me, I know it wasn't red. I left our names written in my heart. 是在北海道的最后一晚了。今天是先吃完饭再去泡澡，然后就觉得晚上就觉得泡完澡会变饿，所以我刚刚就是从温泉街回来之后就先去泡澡，再去吃晚餐。那我们这次在北海道7天，去了小樽，然后去札幌，现在最后到了登别这边。我们明天早上就要出发去机场。But baby, when I close my eyes, everything's alright. You love me. 你来这边都没有在喝这个水壶啊，对不对？我们吃完早餐了，等一下就要坐公车去火车站，登别火车站之后就坐去新千岁机场。拜拜。Please push one of the buttons if you wish to get off. Please notify the crew of any irregular activity on the... 我超开心。
片，也是刚才买的。这是今天要住的胶囊旅馆，因为明天很早就要飞了。Such a fool.